जय जगन्नाथ वेलकम टू जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित बहुत बहुत शुभेच्छा। आज आम देखा काली जेहेतु परीक्षा होची बहुत इंपोर्टेंट वर्ल्ड मैप वार ऊपर देखा आम तेणु आम बर्तमान जावा प्रथम क्वेश्चन को जे 2003 मसीह पृथ्वीर हाएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट हाएस्ट रैंक रखि देश एवं 2003 सबुठार लोएस्ट रैंक रखि देश ह्यूमन डेवलपमेंट रे। तो प्रथम आंसर हूँ आमर हाएस्ट थिला 2003 नॉर्वे एवं लोएस्ट थिला आमर नाइजेरिया। ओके आम देखा बर्तमान वर्ल्ड मैप रे आमर को जगार अच्छी नॉर्वे नॉर्वे हूँ आमर यूरोपियन कंट्री और यूरोपियन कंट्रीर यही जगह हूँ आमर नॉर्वे यही जगह आम टिक करवा। आउ लोएस्ट हूँ नाइजेरिया जोटा कि आमर आफ्रिका महादेश अच्छी आउ देखा यहाँ है आफ्रिका महादेश नाइजेरिया। ओके ताल नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा बर्तमान जी आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण पाक जावा आम प्रथम आम देखा पृथ्वीर आमर सब्सटेंस गैदरिंग। ओके तो आमर जोटा आम संग्रह करा जाए बोले से संग्रह कार्यकलाप पृथ्वीर क्यों जगार हुए। ओके तो पृथ्वीर से मुख्यतः आमाजन बेसिन रे आमर संग्रह कार्य हुए। तो आमाजन बेसिन रो चिन्ह देवा यहाँ हूँ आमर आमाजन बेसिन साउथ अमेरिकार ये पाखे यहाँ है आमर आमाजन बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे आम नोबाडिक हार्डिंग जोटा आम ऋतुकालीन जो आम जाजाबर मैंने जाती पशु मान से एरियाटा पृथ्वीर कौ जगार अच्छी। ओके सेटा हूँ नॉर्थ आफ्रिका। ओके देखो जो चिन्ह दि जाए नॉर्थ आफ्रिका दिस इज चिन्ह पूरा एरिया पूरा जो ब्लैक है टोटल एरिया हूँ आमर नोबाडिक हार्डिंग रो। ओके दैट इज आमर हूँ यहाँ नॉर्थ आफ्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आम जे कमर्शियल लाइफस्टॉक रियरिंग आमर वाणिज्य भित्तिक पशुपालन क्यों जगह करा जाउछि। ओके वर्ल्ड रो तो आमर आंसर हूँ तार यूएसए। आउ देखो यूएस चिन्ह देली मु जो जगार पूरा ब्लैक कवर पूरा संपूर्ण एरियाटा हूँ यूएस से अंचल चाष कराए। 4 नंबर जी मेजर एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आम बहुल भाव में जोटा कि आम एक्सटेंसिव एरिया रे आम विभिन्न गहम चाष जोटा कराए एक्सटेंसिव एरिया रे तो पृथ्वीर कौ जगह से अच्छी। ओके तार आंसर हूँ आम यूरोपियन स्टेप। ओके यूरोपियन स्टेप हूँ देखो जो ब्लैक चिन्ह हूँ दिस इज यूरोपियन स्टेप ये अंचलटा। ओके दिस इज यूरेशियन आमर यूरेशियार पार्टे। ओके यूरेशियन रो स्टेप अंचल। ओके नेक्स्ट जो 5 नंबर को मेजर एरिया मिक्स फार्मिंग आम जो जगह पशुपालन सहित कृषि कराए मिक्स फार्मिंग पृथ्वीर कौ जगह हुए। ओके तो मिक्स फार्मिंग कौ जगह हुए आम देखा मिक्स फार्मिंग अंचल हूँ यूरेशिया से यूरेशिया पाखे जोटा देखो चिन्ह अच्छी दिस इज यही अंचल यूरेशिया आमर यूरोप आम जो रूसियार अंचल यूरोप यही जगह कराए आमर। तो नेक्स्ट अच्छे एरिया ऑफ डायरी फार्मिंग आम जोटा पशुपालन कराए कौ जगह विश्व बहुल परिमाण में पशुपालन से हूँ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ओके नॉर्थ वेस्ट यूरोप देखो ये जगह हूँ नॉर्थ वेस्ट यूरोप। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा आम नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी आमर जो पृथ्वीर जो मुख्य अंचल सब अच्छी राउर अंचल सिलिकन वैली अपलाचियन ग्रेट लेक रीजन। ओके से रीजनटा देखा आम तो प्रथम क्वेश्चन हूँ आमर राहुल रीजन। ओके तो राहुल रीजनटा आमर देखा से जगहटा राहुल रीजन रो। ओके राहुल रीजन देखो आमर यहाँ राहुल रीजन। ओके तो आमर रूसिया आउ यूरोप पूरा पाख अंचल अच्छी दिस इज राहुल रीजन। सेकेंड अच्छे आमर सिलिकन वैली। ओके सिलिकन वैली देखा यहाँ हूँ आम सिलिकन वैली नॉर्थ अमेरिका रे सिलिकन वैली सी अच्छी अपाल्चियन रीजन। ओके यहाँ हूँ आमर नॉर्थ अमेरिकार अपाल्चियन रीजन। देन ग्रेट लेक रीजन। ओके आम जी ग्रेट लेक रीजन ग्रेट लेक रीजन अच्छी ग्रेट लेक रीजन ये पाखरे कुआडे गला ग्रेट लेक ये पाखरे दिस इज ग्रेट लेक रीजन। ओके ये पाखरे दिस इज ग्रेट लेक रीजन। ओके नेक्स्ट चैप्टर जीवा आम नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी आमर रेलवे आमर जोटा आमर विश्वर कंटिनेंटल रेलवे। तो रेलवे देखा आम प्रथम क्वेश्चनटा अच्छी रेलवे आम देखा जे ट्रांस साइबेरियन रेलवे वेस्टर्न टर्मिनाल कोटा वेस्टर्न आम ट्रांस साइबेरियन रेल वेस्टर्न भागटा कोटा दैट इज सेंट पीटर्सबर्ग। ओके तो सेंट पीटर्सबर्ग हूँ आम रूसियार यहाँ रूसियार जाइए गोटे बृहत रेलवे तार यहाँ अच्छी आमर को पार्टा वेस्ट पार्टा पश्चिम अंशटा। ओके साइड ट्रांस साइबेरियन आ बर्तमान तार ईस्ट अंश कोटा ईस्ट अंश हूँ व्लादिवोस्तोक यहाँ हूँ आम रूसियन यहाँ हूँ व्लादिवोस्तोक रूसियार व्लादिवोस्तोक जोटा विश्वर सबुठारु सर्वाधिक लंब ट्रेन। ओके नेक्स्ट 3 नंबर जीवा आम जे ट्रांस कानाडियन जोटा रेलपथ अच्छी तार वेस्टर्न पार्ट कोटा ट्रांस कानाडियन रेलपथर आमर वेस्टर्न पार्टा हूँ भांकोभर। ओके दिस इज भांकोभर कनाडार
ଭାଙ୍କୋଭର ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଏବଂ ତାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ କେଉଁଟା ଅଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ହାଲିଫ୍ୟାକ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ହାଲିଫ୍ୟାକ୍ସ ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ରେଲୱେଟା କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟ୍ରାନ୍ସ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ରେଲୱେ ହେଲା ପୁରା ଗୋଟେ ମହାଦେଶର ଦୁଇଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ରେଲୱେର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ପର୍ଥ ଓକେ କେଉଁଟା ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ହେଲା ପର୍ଥ ଏବଂ ତାର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସିଡନୀ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ସିଡନୀ ତ ଏଇଟା ଯେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଆସେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟିକ୍ ମାର୍କ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବହୁତ କମ୍ କରୁଛନ୍ତି 2000 ଜଣ ଦେଖିଲା ପରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୋର 1000 ଜଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେଇନି ତେଣୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇବେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଓକେ ଯିବା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ନରୱେ ଓକେ ନରୱେର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର ନର୍ଥ କେପ୍ ଓକେ ନର୍ଥ କେପ୍ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଥ କେପ୍ ଏଇଟା ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଓକେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନର୍ଥ କେପ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମର ହେଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେଉଁଟା ବନ୍ଦର ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ଲଣ୍ଡନ ଓକେ ଲଣ୍ଡନ ହେଉଛି ଆମର ଏଇଟା ଲଣ୍ଡନ ଦେଖ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଲଣ୍ଡନ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ନର୍ଥ କେପ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଭାଙ୍କୋଭରକୁ ଯିବା ଆମେ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏ ପୋର୍ଟ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାନାଡ଼ା ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟଟା ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାନାଡ଼ାରେ ଅଛି ଓକେ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାନାଡ଼ା ଅଛି ଭାଙ୍କୋଭର ଓକେ ଭାଙ୍କୋଭର କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଭାଙ୍କୋଭର ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମର ଏ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ଏର ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋର୍ଟ ଓକେ ସେଟା ହେଉଛି ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଓକେ ୟୁଏସ୍ଏର ଦେଟ୍ ଇଜ୍ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ଆମେ ସାନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯିବା ଆମେ ଏକ୍ସକୁ ଯିବା ଆମେ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ସୁଏଜ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଛି ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ସୁଏଜ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଛି ଓକେ ସେ ପୋର୍ଟର ନାଁ କ'ଣ ଓକେ ସେ ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସୁଏଜ୍ ଓକେ ତ ସୁଏଜ୍ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୁଏଜ୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସୁଏଜ୍ ଆମ ସୁଏଜ୍ କେନାଲର ଅଛି ମେଡିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଉ ରେଡ୍ ସିକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସୁଏଜ୍ ଓକେ ତାପରେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା ଆମେ ଏ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଓକେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ବନ୍ଦରର ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଦରବାନ ଓକେ ଆଉ ଦରବାନ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟର ଅଛି ବୋଲେ ତା ହେଉଛି ଆମର ଦରବାନ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦରବାନ ଓକେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହେଉଛି ଦରବାନ ଆମର ୱେଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓକେ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା ଆମେ ସେଟା ହେଉଛି ଓକେ ଏ ପୋର୍ଟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ରେ ଥିବା ପୋର୍ଟ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ପୁରା ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ କେପ୍ ଟାଉନ୍ ଓକେ ଆଉ କେପ୍ ଟାଉନ୍ କେଉଁଟା ଅଛି ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା କେପ୍ ଟାଉନ୍ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ସାଉଦର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ ଏ ପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଜାପାନର ଯେଉଁଟା ପୋର୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୋକୋହାମା ଓକେ ତ ୟୋକୋହାମା କେଉଁଠି ଅଛି ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାପାନ ହେଲା ଏ ପାଖେ ୟୋକୋହାମା ଏ ପାଖେ ଅଛି ଓକେ ଦେନ୍ ଯିବା ଆମର ଚାଇନାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ପୋର୍ଟଟା ଯେଉଁ ଆମର ସିଙ୍ଘାଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଅଛି ଓକେ ଓକେ ସେଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସାଂଘାଇ ଓକେ ତ ଚାଇନାର ହେବ ଆମର ସାଂଘାଇ ଆଉ ସାଂଘାଇ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ପାଖରେ ଏଇ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଆଡ଼େ ଚୀନ ରହିଲା ଏଇ ପାଖରେ ରହିଲା ସାଂଘାଇ ଓକେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁ ସାଙ୍ଘାପୁରରେ ଯିବା ଆମେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଓକେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ ଅଛି ସେଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କଲମ୍ବୋ ଓକେ ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ହେବ କଲମ୍ବୋ ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କଲମ୍ବୋ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋର୍ଟ କଲମ୍ବୋ ତାପରେ ଯିବା ହୁଗୁଲି ରିଭର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ହୁଗୁଲି ରିଭର ଯେଉଁ ପୋର୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋଲକାତା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କୋଲକାତା ଓକେ ଦେନ୍ ଯିବା ଏଇ ପୋର୍ଟ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଆମର କେଉଁଟା ଅଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ଅଛି ପର୍ଥ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ପୋର୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ବନ୍ଦର ହେଉଛି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେଲବର୍ଣ୍ଣ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସାଉଥରେ କ'ଣ ଅଛି ସାଉଥ କୋଷ୍ଟରେ ଅଛି ଓକେ ସାଉଥ କୋଷ୍ଟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଛି ଏକ୍ୱିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓକେ
এটা হচ্ছে ইকুইভ্যালেন্ট। ওকে, সো বহুত ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ, ଭଲ ଧ୍ୟାନ ହିସାବରେ କରିବ ଏଇଟାକୁ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ କମିଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ୟୁ ଆର୍ ୱାଚିଂ ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱିଥ୍ ସଞ୍ଜୟ ପୁରୋହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।